Mandatory run na ulit tayo guys. No? Go, mandatory run. Try ko. Okay. At least 6K ano. 5 to see natin. Let's go. Samahan niyo ako guys. 1K na tayo guys. Ayun, 1K na tayo. Hinga talaga. Sakit yung tuhod. Walang hingal pero may pain. No? Knee pain. Uric acid. 4K or 9K to go. Doon daming tao doon. Daming tao dyan sa circle. Nag-work na. 2 kilometers na tayo guys. 2 kilometers na tayo guys. 2 kilometers. 10 minutes per kilometer, mabagal tayo guys. Meron tayong knee pain. Food natin. Let's go. Minimum tayo 5. Labo pala ng camp. Let's go. Malapit na. 3K na pala. Ano daw yun? 8 minutes. 8 minutes per kilometer. So dead end yan kasi. So bihira lang na daan. So 3 kilometers na tayo. Tapos speed tayo ng konti. Ng 8 minutes. 2K na lang guys. So pag 3K na tayo guys. Ay 4K pala. 9 minutes. 4K. 7 PM na. Try natin. Isang round din, isang round din. Let's go, takbo! Bak maayos. Nakalugalug. Hirap. Magpa 5K na tayo guys. Ayan na, tumubad na. 951 per kilometer. End to end. Dito sa bandang circle. Tapos 6K na. Ayan. 7 minutes. 6K. 6 kilometers. Time ulit. Next week ulit. Kaya naka-game time. Ito downhill ng konti. So let's go. Total ay 0.8 kilometers. Minutes per kilometer. Tayo nga tayong 1 week. Pero yung pain, first 2 kilometers dapat warm up din. Diyan, dire-diretso. Let's go.